pa. Yan, magandang gabi kababayan. Magandang gabi po. Ito po ang ECQ Bike Ride sa gabi. Shoutout kay Team Gina Sweet, kay Ma'am Gina Sweet. Shoutout Ma'am Gina, Hasmin Family Vlog, kay Mr. Wawawin Sergio Park. Shoutout po kay Ma'am Susan Taiwan Vlog. Shoutout kay Ma'am Ria, kay Sir Christopher Baloloy, kay Ma'am Marites Sirin. Shoutout po sa lahat. Shoutout sa Team Gina Sweet. Kundi man po kayo shoutout ng marami. Good evening ECQ Bike Ride po ito. Shoutout, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Shoutout din po kay Ma'am Beautiful Lani Torres. Shoutout Ma'am Beautiful Lani Torres. Ingat po palagi, stay safe, stay beautiful. Shoutout kay Ma'am Bingang, magandang gabi. Salamat po sa inyo lahat. Thank you very much. ECQ Bike Ride po.
Ay sa Gatchalian. Gatchalian na. Gatchalian na tayo. Gatchalian Drive. Ibakong na. Ibakong.